Saya Iskandar dari Harian. Hari ini ada berlangsung mengenai muzakarah berkaitan solat Jumaat dan sampai di akun Tur Adibah Surah itu, adakah dibincangkan mengenai solat tarawih atau solat raya dan apakah nasihat KKM dalam musyawarah muzakarah tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Jadi hari ini pagi tadi saya telah hadir ke muzakarah jawatan kuasa muzakarah kebangsaan dan saya telah memberi pembentangan perkembangan COVID-19 di negara kita dari bermula sampai kini dan juga mungkin dalam tempoh jangkaan kita dalam tempoh 2 minggu dan juga 4 minggu. Jadi ada banyak kes ataupun perbincangan yang dijalankan dan saya telah menjawab semua soalan-soalan yang sedia ada dan juga kalau ada kemusykilan dan sebagainya. Jadi penerangan telah diberikan sebaik mungkin kepada mereka yang hadir atau ahli jawatan kuasa muzakarah tersebut supaya mereka dapat keterangan ataupun maklumat yang terkini dan juga perkembangan yang terbaru untuk kita bincang bersama. Jadi kita berharap kepada kebijaksanaan muzakarah tersebut untuk memberikan pandangan dan juga sebarang keputusan daripada muzakarah tersebut akan dibentangkan di Majlis Raja-Raja. Sedangkan ini ada berapa kes sporadik yang KKM masih tidak pasti lagi punca penularan. Dan soalan kedua, selepas Sabah dan Sarawak menerima 20,000 rapid test kit, berapa penduduk telah menjalankan ujian dengan rapid test kit ini dan keputusan ini? Ya, setakat ni kalau kita lihat kes-kes sporadik semakin berkurangan. Jadi kita lihat pada peringkat awal dan juga pada awal April ada peningkatan kes-kes sporadik, iaitu kes-kes ID dan juga kes-kes sari. Tetapi kebelakangan tempoh seminggu kita dah kurang dapatkan kes-kes, kurang pada 3 kes, jadi sari dengan ID. Dan apa yang kita lihat sekarang ni adalah kita melaksanakan surveillance. Jadi surveillance pada ID, iaitu mereka yang ada gejala, demam, sesama dan sebagainya, iaitu di klinik-klinik Sentinel dan juga kes-kes radang paru-paru yang datang masuk ke ward ataupun ICU, kita juga saring untuk COVID-19. Dan kita juga melaksanakan saringan kepada kes-kes contohnya daripada yang mereka perlukan pembedahan, kes-kes kecemasan dan yang separa kecemasan. Dan setakat ni kita dah laksanakan saringan 7,593 kes. 7,593 kes saringan kepada mereka yang akan masuk ke Dewan Bedah, iaitu untuk kes-kes kecemasan dan separa kecemasan yang dilaksanakan di hospital Kementerian Kesihatan. Dan daripada jumlah tersebut hanya 5 kes yang kita dapati positif COVID-19. Berarti kadar positif adalah lebih kurang 0.1%. Yang itulah saringan kita yang kita laksanakan dalam untuk pastikan sama ada kes-kes sporadik dapat dikesan. Jadi kalau kita lihat jumlah kes sporadik ialah lebih kurang 0.1% dan kes sporadik semakin berkurangan. Yang itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua tadi? Untuk Sabah dan Sarawak untuk rapid test kit antigen telah kita pun agihkan 10,000 kepada Sabah dan Sarawak, Sabah dan 10,000 kepada Sarawak dan juga 15,000 kepada negeri Johor dan 15,000 ke KLIA dan KLIA 2. Jadi kita sekarang ni dalam proses menjalankan ujian tersebut dan kita belum lagi dapat kumpulkan data-data daripada 4 tempat tersebut, iaitu KLIA, KLIA 2 dan juga Johor, Sabah dan Sarawak. Tetapi jadi test kit mereka telah mula jalankan ujian tersebut. Contohnya di KLIA, saya dimaklumkan semalam dah 36 kes dah dijalankan untuk penumpang transit contohnya, mereka boleh laksanakan. Tetapi yang KLIA 2 belum lagi beroperasi sepenuhnya. Jadi yang bio safety cabinet masih
kita dah agih ataupun kita dah tempatkan di KLIA 2 tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Jadi semalam mereka menggunakan KLIA iaitu untuk test di KLIA Biosafety Cabinet di KLIA. Jadi 36 kes telah dijalankan. Tetapi masa yang diambil daripada KLIA 2 ke KLIA lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah macam tu. Sebab untuk kita hantar spesimen daripada KLIA 2, lepas tu dah ditest dan keputusan dimaklumkan kembali. Jadi kita kena pastikan yang kalau kita boleh mengoptimalkan dalam proses ujian ni, masa dikurangkan 45 minit contohnya dan juga keputusan dapat dimaklumkan secepat mungkin. We have started the conditional MCO since Monday. Just wondering what do you think out of it, what observations can you make? Because you mentioned before a lot of times about soft landing. Do you think we are getting to the right approach right now? So when we started on the 4th of May, and obviously there's a lot of apprehension in terms of a response from the public. But we realized that, big factory, for example, they comply to our SOP very well, and which means they have the capacity, they also have the means to provide the services and in fact to comply with the SOP. So the compliance is very high among big factories. So our concern is the smaller industries to comply. But having said that, our SOP is not that difficult to comply. First, social distancing. Second, hand washing. Third, put on a mask. And, try to avoid public gathering. So that is our SOP for them. So we hope that they can actually comply to the simple measures that be done. And also certain industries, they have a certain requirement. So we believe that if education and in terms of awareness is there among the public, I'm sure they can actually comply. As you look into MCO1, the compliance is very high, about 90%, but still you have 5% that's not complying to the MCO. Likewise, we expect the majority of the public will comply to this new conditional MCO. So we hope that we will know the effect after 2 weeks, for example. We are monitoring every day to see whether we can achieve the target or we can succeed in terms of maintaining and control the cases. So maybe perhaps another week or two, we can see the effect. Whatever we plan today, we'll see the effect in next 10 to 14 days. So we are monitoring it closely, and that is where our policy will be based on the response in the compliance of the public, the responsibility of the public. So we urge the public to come up with a high social discipline, social distancing, social compliance, and social responsibility. If we are together, I'm sure that we can actually break the chain of COVID transmission in the community. Do you think that the objective of soft landing has been achieved? And also, has there been discussions whether MCO will be lifted on May 12? Well, when we talk about soft landing, it is a plan for exit strategy. At the moment, we are not actually in the exit strategy. We are only giving, in terms of easing the restriction of MCO, and we came up with the conditional MCO. This is indeed a soft landing, because border control is still ongoing. In fact, we are tightening the border control, and daily, in terms of monitoring of the cases, for example, we are still engaging with the public to inform them about our cumulative cases, our active cases, and even the death. More importantly is that the monitoring process is ongoing. Third is when we also share with the public our capacity in our hospital as well as our public health response into the COVID-19, especially to the PKPD area and also the clusters area. And fourth, we also have shared with the public the action plan that we have working with the Jabatan Kebajikan Masyarakat to protect the elderly, for example, and those at high risk group. So we maintain that, we continue to promote that please stay at home, because this is where the home
is the safest environment. So we continue to do that. Now the fifth is that to empower the public to follow our SOP, especially the workers are going to work, you have to comply with our SOP. The rest sector, for example, the students, education sectors and all that, please stay at home. Be safe at home. So that is our message to the public. And the last is in terms of empowerment, public empowerment, so that the public itself, for example, if someone is not complying, the public will take action. This is community awareness, community empowerment, so that they can protect their own community. I think these are the 6 strategies. But this 6 strategy is being used by WHO, 6 criteria WHO for exit strategy. But we are not in the exit strategy yet. We are only giving to ease the restriction or MCO. So we are already embracing the 6 criteria. So as long as we can comply to the 6 criteria, I think we have a opportunity or a chance for us to make a big difference to protect our health as also to protect our economy. So if this is a win-win, then we can actually achieve protection of our economy and our health. So ultimately, I think once we can do that, then only other sectors we will consider to open slowly but surely. Assalamualaikum Datuk. Saya Afiq dari Bernama TV. Datuk, sekolah Taman Asuhan Kanak-kanak Taska sebelum ini dibenarkan beroperasi. Namun ada dakwaan yang mengatakan sekolah Taska swasta dan international school dibenarkan beroperasi dua hadapan sebab dia punya pengurusan tidak menerima kendaraan namun dengan SOP yang ketat. Adakah benar dakwaan ini, Datuk? Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi kita telah pun terima permohonan daripada kilang-kilang dan juga industri supaya kita pertimbangkan membuka taska. Mereka sebab pekerja bila bekerja, anak-anak mereka diletakkan di taska tersebut. Jadi Kementerian Kesihatan masih meneliti dengan permohonan tersebut dan kita risau dan kita juga bimbang ialah kawalan kanak-kanak tersebut. Kalau kita lihat kat taska sebelum COVID-19 pun, jangkitan contohnya mulut dan tangan dan mulut, hand foot mouth disease contohnya masih berlaku di kalangan taska. Jadi jangkitan mudah di taska dan di taska di tempat kerja dan sebagainya. Jadi kita masih belum lagi memberi sebarang keputusan, tetapi kita tengah meneliti dengan sebaik mungkin. Melainkan kalau kita boleh hadkan, contohnya pengurusan kanak-kanak tersebut one-to-one ataupun tempat yang khas, baru kita boleh pertimbangkan. Tapi kalau kita kumpulkan semua kanak-kanak di satu tempat, jadi itu menjadi satu perhimpunan ataupun kerisauan Kementerian Kesihatan. Jadi keboleh jangkitan tu akan meningkat kalau kita menggunakan kaedah lama. Jadi kita Kementerian Kesihatan tengah pertimbangkan kaedah-kaedah inovasi baru. Jadi baru kita boleh memberi keputusan yang muktamad. Setakat ni kita belum lagi, tetapi ada banyak permohonan untuk membuka taska. Jadi sebelum kita memberi laluan untuk membuka taska, kita pastikan keselamatan kanak-kanak tu terjamin. Okey, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.